औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने जमात दहम की जो नई किताब है, न्यू एडिशन जो हुआ है 2025 का, उसकी जो पहली नज़्म है उसका हमने मरकज़ी ख्याल और 4 अशार की तशरीह की थी। इस वीडियो में हम अब अगले जो हैं 3 अशार, इसके टोटल जो हैं 7 अशार हैं, तो उनकी हम तशरीह करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका मरकज़ी ख्याल दोबारा देख लेते हैं। हर जो नज़्म होती है उसका मरकज़ी ख्याल लेकर जो होता है शायर जो है वो पूरी नज़्म लिखता है। तो इस नज़्म में भी जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। चूँकि हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, तो इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है कि अल्लाह ताला अकेला है, यकता है, बेमिसल है, उस जैसा कोई और नहीं। वो हर जगह मौजूद है, दुनिया की हर चीज़ उसके अहाते में है। दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह पाक की अज़मत नज़र आती है। अल्लाह की ज़ात अक्ल इंसानी से मावरा है। अल्लाह ताला की लामहदूद सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि तू बंदों का सबसे बड़ा हमदर्द और सच्चा राज़दार है। यानी अल्लाह पाक जो है वो इंसानों का सबसे बड़ा जो है हमदर्द और राज़दार है। तो चलें देखते हैं शेर नंबर 5। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू है, मेहमान तू है। मेज़बान कौन होता है? साहिब खाना, यानी जो मेहमान की मेज़बानी करने वाला होता है। मेहमान जो घर आने वाला होता है, जिसको दावत दी गई होती है, मदऊ किया गया शख्स। इसमें भी सबसे पहले आपने अमीर मिनाई का थोड़ा सा तारुफ बता देना है कि अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। जैसे मैंने आपको पिछले जो है शेर नंबर 1-2 में थोड़ा सा जो है अमीर मिनाई का जो है तारुफ बताया था। यहाँ भी आपने लिख लेना है। चूँकि आपको पेपर में 2 अशार का बंद आता है, तो आपने पहले शेर से पहले जो है तारुफ लिखना है, दूसरे शेर के तशरीह के साथ आपने नहीं लिखना। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि ए अल्लाह, कायनात में तेरे सिवा कोई ज़ात मौजूद नहीं, तेरी ज़ात हर जगह मौजूद है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, फल फूल, चरिंद परिंद, अलगज़, हर चीज़ तेरी कुदरत का मुँह बोलता सबूत है। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तेरी तख्लीक करदा ना हो। दूसरे मिसरे में शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया। तज़ाद क्या होता है? एक दूसरे के उल्ट, मुतज़ाद। अब जहाँ मेज़बान है और साथ मेहमान, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, मुतज़ाद हैं, तो इसमें शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। अल्लाह की ज़ात को शायर ने यहाँ 2 सिफ़ात से नामज़द किया है। पहली सिफ़त जो है वो मेज़बान की है और दूसरी मेहमान की। इस शेर को हम यूँ समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने खलीफा को यानी हज़रत इंसान को जो वजूद बख्शा है वो बतौर मेहमान बख्शा है। इंसान यहाँ मेहमान की सूरत में इस दुनिया में चंद रोज़ा ज़िंदगी लेकर आया है। गोया अल्लाह ताला ने इस इंसान की मेज़बानी के लिए सारी दुनिया को रंगोबू से, फूलों और पौधों से और तरह तरह की नेमतों से सजा रखा है। गोया अल्लाह ताला ने इस इंसान की मेज़बानी की है और अल्लाह की ज़ात यहाँ मेज़बान की हैसियत से नज़र आती है। शायर ने अल्लाह ताला को मेहमान भी कहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ साथ इस दुनिया में 18,000 मखलूक़ात पैदा की हैं और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इन तमाम मखलूक़ात से फ़ायदा उठाते हुए इन मखलूक़ात के हकूक़ भी अदा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में दर्द रखा है और इंसान इस दर्द की वजह से मखलूक़ात पर रहम करता है। तो जब इंसान इन मखलूक़ात पर रहम करता है तो गोया वो अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी करता है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। जब बंदा अल्लाह की मखलूक़ात पर रहम करता है, उनके हकूक़ की अदायगी करता है, तो गोया वो अपने रब की मेहमान नवाजी करता है। तो रब की सिफ़त यहाँ मेहमान की इस तरह अया होती है, गोया मेहमानों मेज़बान दोनों खुदाई सिफ़ात हैं। बकौल शायर, जो खाने हस्ती में है इंसान के लिए है, आरास्ता ये घर उसी मेहमान के लिए है। तो ये थी शेर नंबर 5 की तशरीह। अब देखते हैं शेर नंबर 6। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। चमन होता है बाग, गुलशन, बू यानी खुशबू, खूब देखा गौर से देखा, बाग़बां माली यानी जो बाग की देखभाल करने वाला होता है। इसमें भी थोड़ा सा आप जो है शुरू में अमीर मिनाई का जो है तारुफ बताएंगे।
اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ چمن سے مراد اس نے اس دنیا کی لی ہے، گویا کائنات کی ہر چیز کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے ہونے کا ثبوت ہے، باغ میں موجود پودوں، پھولوں اور پھلوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہوا ہے، باغوں میں پھیلی ہوئی بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو، رنگ رنگ کے دل موہ لینے والے پھول بھی اے اللہ تیری ہی قدرت کے عکاس ہیں۔ حوالے شعر دیکھیں، گلوں میں رنگ ضیاء بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اے اللہ جب میں نے باغ کے پودوں اور پھولوں کے رنگ پر نظر ڈالی اور غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اے اللہ اس دنیا کا پالنے والا تو ہی ہے، کائنات کا سارا نظام تیرے ہی منتظم ہونے کی دلیل ہے، جس طرح مالی جو ہے وہ باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے وقت پر پانی دیتا ہے اور پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اے اللہ تو بھی اس کائنات کا محافظ اور رازق ہے اور کائنات کی ہر چیز کو منظم کر رکھا ہے۔ سورج اور چاند وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور ستارے، سیارے، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں رہتے ہیں۔ آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑا ہونا، بارش، بادل، برف، بجلی، ہوا، سمندر، پہاڑ، ہر چیز اے اللہ تیری ہی باغبانی کے سہارے پر احسن طریقے سے چل رہے ہیں، الغرض ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ بقول شاعر، ہر ذرہ اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ یہ تھی شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 7 جو اس نظم کا آخری شعر ہے اور یہ مقطع بھی ہے، اس میں شاعر امیر مینائی نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ واقف کار، بھیدی، آپ کا جاننے والا جو ہوتا ہے، آپ کے راز کو جاننے والا۔ راز کیا ہوتا ہے؟ بھید، رازداں ہم راز بھیدی۔ یہ شعر مقطع ہے، اس میں شاعر خود سے ہم کلام ہے، یعنی وہ خود سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رازداں تو کئی لوگ ہیں، میرے رازوں سے کئی لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اصل رازوں کا جو رازداں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہری و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ترجمہ، اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مجمع میں ایک گناہ گار ہے، اسے باہر نکال دو، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس گناہ گار نے دل میں کہا کہ اے اللہ آج مجھے میری قوم کے سامنے رسوا نہ کر۔ فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ پہلے جس کے سبب بارش نازل نہ کر رہا تھا اب اس کے سبب بھیج رہا ہوں۔ بقول مظفر وارثی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ آپ لوگوں کی شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔